Because suotin mo siya. Lagyan kay privacy. Hi! Nest with me as a second-time mom. I'm now 34 weeks pregnant. Next na akong i-share sa inyo is my breastfeeding cover. Super helpful during my first na baby. This one, ilink po na ako below. Nara siya sa black apps. Nana siya bender ba tawag ani? Kanang marag bone sticks. Mula siya ihikot. Suotin mo siya. Lagyan kay privacy. Like that. So, mo ni siya. Oh. Plan pa to buy one more breastfeeding cover because kana bitang maglakaw mi today. Gabi na mi muli and wala na mi time para magwash. At least na ko spare in case maglakaw mi the following day. So, this one is very smooth and dili siya igang. Kana bitang maka-pass through ra ang hangin if magpa-breastfeed ka. Mommies, I ordered before kadtong cotton gauze nga burp clothes. Nag-order ko again, but I think from different store na. Basta ako siyang i-link below. Add ko more kay ganahan gid kay ko sa quality. So daghan siya. I ordered 1, 2, itong sa bear, another bear, flowers, tulip. There. Ganahan kay ko sa tela. Believe me, you should order if expecting ka. This one is a good buy.